Gipaniguro sa grupo nga Family Planning Organization of the Philippines nga ginapakusgan pa nila ang mga pagpanglimbasog aron nga dili magduha-duha ang mga tawo nga magpa-test kung magpa-screening sa HIV/AIDS. Ang maong pamahayag ang giluwatan ni Christopher Piñales atol sa gipahigayon nga International AIDS Candlelight Memorial sa Dakbayan. Giangkon sa nasgutan nga bisan og wala sila saktong datos nga ginagunitan apan nagkataas ang kaso sa maong sakit. Factors no kung bakit ngano siyang nagakadaghan ang kaso no. Number one is maybe nakita nila ang importansya nga magpa-screen no. Ang importansya nga ma-link nato sila into care no kay tungod kay nakita nila nga mas safe sila nga mahibalo sa ilahang status kung unsa ilang estado in terms of HIV sa ilahang kaugalingon. Dugang pa ni Piñales nga alarming na karon ang kaso sa HIV. Apan, maayong indikasyon kini tungod nga ang mga tao na mismo ang nagasubmiter sa ilang kaugalingon aron nga magpa-HIV test. Early detection, mas early treatment kita. And second is naakitay move no nga unta sa tanan nato nga ma-detect, malink gid nato sila sa treatment. Sa bahin sa local government unit sa Jensan, nagapahimangno ang assistant to the mayor ilabi na ngadto sa mga kabatan-unan tungod nga nahimong explorative na karon ang mga batanon maong gikinahanglan nga dili niini kalimtan ang kaugalingon nga proteksyon. Dili na nato na mawala silang generation. Pero I encourage ang ato ang mga kabataan nga bisan pa man you engage with any sexual activities always comes with protection no kay dili man pwede nga gi-enjoy ra nimo ang imong sexual desire and then you don't keep yourself protected kasi by being protected you can also protect other people. Dugang panigaldo nga kinahanglan nga ampingan ang lawas nga hinulaman batok sa HIV/AIDS. Tong lawas mo god kay isa ra ni once ma-detect ka nga na kay HIV or AIDS, dili na gyud na siya mawala, uncurable siya as of this time. So kung dili mo na siya ampingan, unya nag-positive ka for instance, basig late na kaayo. In the heart of changing lives, kini si Brigada Dani Kasi, Brigada News.